بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا l'exercice ان شاء الله راح نتعلموا كي نديرو نحسبوا la résistance équivalente. Donc comment calculer une résistance équivalente d'un circuit qui contient plusieurs résistances. Donc considérons le circuit de la figure ci-dessus, la figure 1. Donc هذه هي la figure. Donc هذه la figure فيها contient des résistances. Donc 9 résistances, des résistances qui sont en série et en parallèle. Donc la première question, c'est calculer la résistance équivalente RAB entre les points A et B. Donc c'est-à-dire qu'on a à la fin circuit une résistance équivalente A et B, donc la résistance équivalente. Donc circuit تاعنا هنا راح نشوفوا par exemple في هذه la partie هنا. Donc هو راه فيه plusieurs branches. عندنا la branche A et B, عندنا la branche C, D et la branche E, F. Donc هذه la branche هنا فيها 3 résistances. هذو les résistances راهم sont des résistances qui regroupées en série. parce que راهم عندهم même courant. ما كانش ينو هنايا. Donc حنا اش نديرو؟ Donc la première question c'est calculer la résistance équivalente, اللي هي la résistance RAB. Donc قلنا la première partie فيها 3 résistances en série. Donc la résistance R1, R2 et R3. Donc la résistance équivalente في هذه la partie هنا هي la somme تاع les résistances على حسب la loi تاع les résistances en série. Donc هذيك la résistance نسموها هي باغي تكون la résistance équivalente نسموها la résistance 13. يعني la résistance تاع la résistance R1, 2 et 3. Donc هي la résistance 1 plus 2 plus R3. Donc 4 plus 16 plus 4. Donc c'est 24 ohms. Donc voilà, la résistance R13 c'est 24 ohms. Donc هذه la résistance شحال غترجع؟ ترجع la résistance R4 en parallèle مع la résistance R13. Ok. Donc هذه la résistance R4 en parallèle مع la résistance équivalente تاع les 3 résistances. Donc بغيت تكون عندي R4 en parallèle مع la résistance 13. Donc des résistances en parallèle بغي يكون عندي قلنا توجور كي تكون deux résistances en parallèle. Donc la résistance équivalente تاعهم اللي نسميها R14 يعني la résistance 1, 2, 3 et 4 هي le produit R4 fois R13 sur la somme تاعهم plus R13. يعني R4 fois R13 plus R4 sur R4 plus R13. Donc عندي 24 fois 24 sur 2 fois 24 اللي هي 24 plus 24. Donc شنو بغيت تكون عندي la résistance R14 هي 12 ohms. Donc R14 égale 12 ohms. Donc نرجع للسيركوي تاعي. Donc راني هنا في هذه لابارتي عندي ريزيستونس équivalente R14 يعني باغي تكون هذه لا ريزيستونس اون سيري. رجعت اون سيري مع لا ريزيستونس 5 اي لا ريزيستونس 6 يعني باغي تكون هكا. هذه لا ريزيستونس
résistance R14 sera enserrée avec la résistance R5 et R6. Donc هذه la résistance 14. Donc نسمو هذه la résistance équivalente تاعهم c'est la résistance R16. R16 اللي هي la somme تاع les trois résistances R5 plus R6 plus R14. Donc va être عندي 6 plus 6 plus 12. Donc R16 égale à 24 ohms. Donc هذه la résistance R16. Donc رانا في هذه la partie هنا. Donc c'est هذه la partie هنا. Donc la résistance R16 باغي تكون en parallèle مع la résistance 7. Donc باغي تكون la résistance R7 en parallèle مع la résistance R16. Donc R7 en parallèle مع R16. Donc la résistance équivalente تاعهم toujours le produit sur la somme. Donc سمي هذه la résistance R17 est égal R7 fois R16 sur R7 plus R16 égale, donc on dit 24 fois 24 sur 2 fois 24. Donc c'est égal à 12 volts, plutôt 12 ohms. Donc c'est la résistance R17. Donc وين رانا واصلين؟ رانا في البوان سي دي. دونك رانا في هذه لابارتي. دونك هنا لقينا لا ريزيستونس R17 هنا R17 اللي هي 12 فولت، يعني باغي تكون عندي لا ريزيستونس عندها 12 اوم بلوتو 12 اوم en série avec la résistance 8 et 9. Donc la résistance R17 en série avec la résistance R8 et R9. C'est la résistance R17. Donc là la résistance R par exemple R19 ou là la résistance équivalente parce que ça ira le point A et B. Donc la résistance fait la fin R A B, là la résistance R19 يعني من la résistance 1 تاع la résistance 9 هي la somme تاع les trois résistances. Donc RAB est égal 12 اللي هي la résistance R17 plutôt نكتبو direct donc la résistance R17 plus la résistance 8 plus la résistance 9. Donc c'est 12 plus 8 égale 28 ohms. Donc c'est la résistance équivalente de le circuit تاعنا égale à 28 ohms. Donc on a la résistance équivalente. Donc عندي هذا le simulateur اسمه le multisim. Donc
نقد ندير نيمبورت كال سيركوي هنا قبل ما نفوت ليكسبيريمونطال، نسيي هنا من بعد نفوت ليكسبيريمونطال. دونك هنا عندي لا ريزيستونس ولا لو سيركوي تاعي A et B. Donc les résistances R1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 9. Donc نقد نحسب la résistance équivalente. Donc عندي un multimètre. Donc un multimètre فيه يقيس لك la tension, يقيس لك le courant, يقيس لك la résistance au mètre. Donc ندير نحسب la résistance تاعي équivalente اللي راه كاينه في هذا لو سيركوي. دونك هنا راه عطيني الفولت متر، انا ندوموندي راني داير لي ريزيستونس. دونك ما كانش ما با اون سورس دو كورون ولا اون سورس دو طونسيون اللي تعطيك لا طونسيون هنايا. دونك نرجعها في الاوم متر. دونك عطاني لا ريزيستونس ايكيفالونت 28 كيما لقيناها في الكالكول 28 اوم. دونك نفوتو لا كيستيون اللي بعدها. C'est la deuxième question. Donc, on relayait le point A et B au pôle d'un générateur de force électromotrice. E est égal à 56 volts. Donc, et de résistance internégligeable. Donc, لقينا درنا هذا لو سيركوي تاعنا درناه مع un générateur d'un générateur de force électromotrice 56 volts. Donc la question c'est calculer l'intensité et de courant débité par le générateur en précisant son sens de passage. Donc هنا شو درنا؟ هذا لو سيركوي تاعنا درنا له ان جينيراتور. Un générateur de 56 volts. Donc la question c'est le courant ou l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Donc عندي هذا هنا عندي أنا le circuit تاعي. Le circuit تاعي راه فيه un générateur. Positif et négatif. Donc le sens تاع الكورون يكون في هذا الاتجاه يعني من بوزيتيف ويخرج. دونك هذا سي لو كورون اي. لا طونسيون تاني في. دونك ان جينيراتور لو سونس تاع لو كورون يمشي مع لو سونس تاع لو كورون تاع لا طونسيون. لو سونس تاع لا طونسيون يمشي مع لو سونس تاع لو كورون. دونك هذا لو كورون هنا راح يوصل لهذه النو يديفيزا يعني راح يكون عندي ان كورون هنايا اي سي دي. يكون un autre courant هنا اللي هو لو كورون اي سي او. دونك هذا لو كورون اي سي او يدخل في هذه النو يعطيني ان كورون اي او اف avec un autre courant IE سميه FE. دونك هذا لو كورون FE يمشي يرجع في هذا البوان يعاود هذا IEF في هذه لابارتي يخرج عندي ECE. ECE يتلاقى مع ECD في هذا البوان ويخرج لو كورون I اللي هو لو كورون توتال تاع لو سيركوي تاعي. دونك انا نحتاج لو كورون I. Donc 2
calculer l'intensité I. Donc عندي le circuit تاعي positif négatif. دونك ما نحتاج هنا باش ندير كاع لي ريزيستانس. انا دوك نحتاج لو كورون اي. دونك هنا اش عندي ا اي بي. دونك عندي لا ريزيستانس ايكيفالونت اللي هي لا ريزيستانس ا اي بي. دونك هذا هو لو كورون اللي نحتاجه. دونك ابليكي ديريكتومون لا لوا دوم. Donc la loi d'Ohm c'est U est égal à R fois I, l'intensité. Donc عندي أنا le E c'est E est égal à 56 اللي هو E. وعندي la résistance équivalente اللي هي la résistance RAB. Donc est égal 28. Donc, I est égal 56 sur 28. Donc, I est égal 2 ampères. Donc, c'est l'intensité du courant I. Photo la question numéro 2. Question numéro. Donc, on se propose de calculer de façon simple le courant dans la branche CD. Donc, la branche CD, elle est la partie là. C'est la branche CD. Donc, on a le courant اللي راه يدخل هنا اللي هو le courant ECD. Donc, قبل ما نروحوا نحسبوا le courant ECD ولا l'intensité du courant في la branche CD. Donc, il نكونوا نعرفوا la tension راح تمشي في هذه la partie هنا. Donc, c'est pour ça عطاونا la première question c'est calculer la chute de tension VCD entre le point C et D. Donc, la chute de tension entre le point C et D. Donc, نعرف أنايا le générateur تاعي شحال عنده 56 volts. نعرف la tension ou le courant plutôt qui circule اللي هو 2 ampères. Donc la question c'est la tension اللي راها كاينه هنا في هذه لا بارتي. C'est bon. Donc هنا عندي deux méthodes باش نحسب la tension ou la chute de tension في la branche CD. Donc soit on appliquer deuxième loi de Kirchhoff اللي هي la somme des tensions, la somme algébrique des tensions égale à 0, hein, ou on appliquer la loi d'Ohm. Donc نبداو بلا première loi de plutôt la deuxième loi de Kirchhoff اللي هي la loi des mailles, ou la somme algébrique des tensions égale à 0. Donc troisième partie, la troisième partie, donc on doit chercher le courant ICD avec la tension VCD. Donc la branche تاعي شبيهة. عندي la résistance R8 avec la résistance في le point CD et la résistance R9 اللي هي 8 avec le générateur de tension. Le générateur TI c'est 56 volts. Donc la question c'est la tension. نبدأ بلا tension VCE. Donc عندي هنا le courant TI I, عندي la tension V اللي هي la tension تاع le générateur TI. Donc عندي هنا la tension في هذه la partie اللي هي
نسميها V V نسميها VAC parce que عندي les points A et B ou la branche A et B. Donc نسميها VAC. donc هذه la tension VCD اللي راني نحوس عليها et la tension VDB. C'est bon. donc بغيت تكون عندي E est égal VAC plus VCD plus VDB. donc عندي la tension. donc هنا نعرف أنا بلي لو كورون هنا اللي راه سيركوي كاع في لو سيركوي هو 2 ampères. I est égal à 2 ampères. La résistance هذه c'est la résistance équivalente à la branche CD. donc قاعت هذه لا بارتي هنا باسكو هنا راه نحوسو على لا طونسيون ماناش نحوسو على لو كورون. قاعت هذه لا بارتي هنا لقيناها حسبناها نورمالمون سي 12 فولت. هي لا ريزيستونس 17 12 فولت. دونك هذه لا ريزيستونس هنا لا ريزيستونس 17 هي 12 فولت. دونك شنو باغي تكون عندي؟ باغي تكون عندي في AC هي لو كورون I فوا شحال فوا 8 بلس VCD plus I fois 8. donc باغي تكون عندي égal 56 باسكو عندي E هنا. donc 2 هنا le courant c'est 2 fois 8 plus VCD plus 2 fois 8. donc la tension VCD est égale directement c'est 56 moins les tensions VAC et VDB. donc في la fin نلقوها 24 volts. c'est bon. donc هذه c'est la tension اللي هي VCD. donc عندي un autre méthode نابليكي direct la loi d'Ohm. donc la loi d'Ohm. donc هذه la première méthode. هذه M1 méthode 1. donc la deuxième méthode donc appliquer direct la loi d'Ohm. donc عندي VCD égale le courant I اللي هو 2 fois la résistance équivalente اللي هي شحال 12 la résistance RCD. donc 2 fois 12 est égal à 24 volts. donc هذه la deuxième méthode. donc les deux résultats كيف donc حسبنا la tension VCD. donc باقي لنا le courant ICD. donc le courant ICD. ونعاودو نديسينو السيركوي تاعنا. donc le courant ICD. donc عندي le courant I عندي هنا une nœud
عندي deux nœuds. Donc هنا يكون عندي le courant I CD. هنا le courant I CE. باسكو هذا le courant بعد نحتاجه في لا كيسيون اللي بعدها. دونك عندي هنا le courant ICE يدخل هنا في هذه البارتي divisé en IC ولا IEF. وهذا le courant IFE. دونك أنا الكورون اللي نحوس عليه سي لو كورون ICD. دونك لو كورون ICD عندي لا ريزيستونس R لا برونش هذه لا بارتي هنا اللي راه يدخل فيها لو كورون ICD اللي هي لا ريزيستونس نيميرو 7 اللي هي 24 اوم. دونك هذا لو اي سي دي ما راهش يدخل في لا ريزيستونس ايكيفالونت كاع تاع لو سيركوي باسكو لو كورون اي هو اللي يدخل في لا ريزيستونس ايكيفالونت. دونك هذه لو كورون اي سي دي يدخل في لا ريزيستونس ار 7 اللي هي 24. دونك عندي لا ريزيستونس ار 7 وعندي لا طونسيون في سي دي اللي هي لقيناها ايكالا 24 فولت. Donc, la loi d'Ohm direct, ICD est égal VCD sur R7. Il y a 24 sur 24. Donc, on a 1 ampère. ICD est égal à 1 ampère. Donc, pour la question c'est la troisième ou la quatrième. Donc, en procédant de la même façon qu'à la troisième question. Donc, يعني باغي نديرو كيما درنا في la question هذه. On demande de déterminer le courant qui circule dans la branche EF. Donc la branche EF هذه هي هنا. دونك نحسبو كيما حسبنا في لا برونش سي دي. دونك هذه هي لا برونش EF. دونك باش نحسبو لو كورون IEF اللي نحسبو لا طونسيون اللي راه كاينه هنا اللي هي لا طونسيون VEF. دونك نحسبوها بلي دو ميثود سوا نديرو لا سوم algébrique des tensions donc 4 bien la loi d'Ohm direct. Donc قبل ما نفوتو نحسبو لا طونسيون VCD ولا طونسيون le courant ICD plutôt ou la tension VCD كنا نعرفوا la valeur تاع le courant ICE هذا باسكو نعرف انا le courant هذا I égale à 2 ampères و le courant ICD هو 1 ampère. donc هذا باسكو هنا نابليكي la loi du nœud la première loi de Kirchhoff la loi du nœud كورون راه يدخل وزوج تاع لي كورون راهم يخرجوا دونك لا سوم تاع لي كورون. دونك لا طونسيون ولا لو كورون IEF et la tension VEF. دونك عندي لو كورون I هو ICD plus et CE. Donc, ICE est égal à I moins ICD. Donc, 2 moins 1 est égal à 1 ampère. Donc, le courant ICE est égal à 1 ampère.
لقيت أنا لو كورون هذا دونك اللي راه يدخل فيه هنا دونك هذا سي 1 أمبير دونك هذا لو كورون كي يدخل هنا راح يديفيزا يكون عندي اي او اف وعندي اي اف او دونك هذا لو كورون ما نعرفهاش انا شحال دونك شنو اللي خليني نحسب لا طونسيون في او اف كيما درنا لا برونش سي دي دونك توجور نشوفوا لا ريزيستونس ايكيفالونت في هذه لا بارتي دونك سوا قلنا نابليكو لا لوا دون ولا دوزيام لوا دو كيرشوف اللي هي لا سوم الجبريك دي طونسيون دونك لا طونسيون VEF donc on applique la deuxième loi de Kirchhoff اللي هي la somme des tensions donc عندي هنا la tension VCD وعندي la tension VEF وعندي la tension FD ولا DF هذه la partie donc وعندي la tension VEF donc la tension VCD هي la tension VEF plus la tension CE plus la tension FD donc نعرف أنا le courant اللي راه يدخل هنا هو 1 أمبير والكورون اللي راه يدخل هنا سي 1 أمبير اللي هو نفسه le courant ICD plutôt ICE c'est bon donc la tension VCD est égale à la tension VCE plus la tension VEF plus la tension VFD donc بغيت تكون عندي هنا 1 fois 6 اللي هي الكورون I et CE fois la résistance 6 plus toujours 1 fois 6 plus la tension VEF. Donc, la tension VEF et VCD moins les deux tensions. Donc, VEF est égal à 12 volts. 12 volts, donc va être qu'on a dit 24, et VCD moins 12 volts. Donc, c'est la tension VEF. Donc, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on a dit la première méthode. Deuxième méthode, c'est la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm, donc, on dit la tension VEF, on dit la tension ici, on dit la résistance REF. Donc, la deuxième méthode, c'est la loi d'Ohm. Donc, on a le circuit تاعي. Donc, عندي نحوس على la tension plutôt. عندي نحوس على la tension VEF. VEF. عندي la résistance, la branche EF. اللي حسبناها لقيناها 12 اللي هي la résistance R14. Donc لو كان نرجعو للديبي كاع حسبنا la résistance R14. R14 لقيناها 12 فولت 12 ohm 12 ohm plutôt 12 ohm. Donc يكون عندي لو سيركوي تاعي دي ريزيستانس دونك هذه سي لا ريزيستانس REF اللي هي لا ريزيستانس R14 égal 12 ohm وعندي لو كورون اي سي او باسكو هنا في هذا لو كاد ديت لا ريزيستونس ايكيفالونت عندي لا ريزيستونس هذه هنا دونك فيها سي اوم
Donc هذه سي 1 وهذه 6 6 1. Donc le courant اللي راهي circuler في هذه la partie كاع c'est 1 ampère. Donc VEF كنا نحوس على la tension VEF. Donc VEF est égal REF اللي هي 12 ohms fois ICE est égal 1 fois 12 est égal 12 volts. Donc VEF, la deuxième méthode, c'est 12 volts. Donc c'est le même résultat. Donc on prend le courant. Le courant IEF. Donc IEF appliqué direct la loi d'Ohm. Donc عندي la tension VEF est égal 12 volts. Donc le courant IEF va être la résistance R4. هذه R4 اللي هي 24 ohms. IEF راح يدخل في لا ريزيستونس R4 ما راهيش يدخل في لا ريزيستونس ايكيفالونت اللي لقيناها 12 فولت. Donc la résistance R4 est égale 24 ohms. Donc EEF est égal 12 et VEF sur R4. Donc est égal 12 sur 24 est égal 0,5 ampères. Donc c'est 0,5 ampères. Donc EEF est égal 0,5 ampères. Donc, هادو هما les courants et les tensions. Donc, conclusion, شوفوا. La résistance équivalente. Donc, حسبنا la résistance équivalente. تاع le circuit تاعنا. هي la résistance équivalente. Donc, باين نكومبارو ما بين les résultats calculés et les résultats تاع la simulation. Donc, la résistance équivalente. حسبناها c'est 28 ohms. Le courant I اللي هو le courant total اللي يفوت لنا يدخل في le circuit كامل c'est 2 ampères. La question في les questions قالوا لنا نحسبوا la tension ولا le courant في la branche CD لقيناه 1 ampère et la tension في la branche CD VCD لقيناها 24 volts. Donc demandons maintenant باش نحسبوا ثاني le courant ICE plutôt IEF. Donc لقيناه 0,5 ampères et la tension VEF لقيناها 12 volts. Donc هادو les 6 valeurs. Donc نرجعوا. Donc عندي le générateur تاعي c'est 56. عندي la résistance. Donc la résistance équivalente donc اللي قلنا نحي le générateur ensuite نحي le générateur نحسبها à vide. Donc 28 ohms. Donc هذه la résistance équivalente.
نرجع le générateur تاعي. Donc le positif et le négatif. Donc نحسب le courant, la tension VCD. Donc, la tension VCD, le négatif, positif, le positif. Donc c'est 24 ohms, 24 volts plutôt. C'est la tension VCD. Donc la tension VCD c'est 24 volts. Donc je fous le courant directement. يدخل في la résistance اللي هو le courant est CD, donc c'est 1 ampère. 1 ampère. Donc le courant est CD, c'est 1 ampère. Donc نحتاج la tension VEF. Donc je trouve un autre multimètre. Donc il y a des positifs, négatifs. Donc la tension VEF, c'est 12 volts. Donc un des VCD 24, ECD 24, VEF 12 volts. Donc pareil le courant EEF, c'est 500 mA. 500 mA, le 0,5 ampère. Donc même le courant اللي راه فيه هذه la partie, donc c'est 500 mA. C'est bon, donc هذا هو. Donc درنا une petite comparaison ما بين les valeurs calculées et les valeurs simulées. Donc 12 volts, 24 volts. 12 volts, 24 volts. 1 ampère et 0,5 ampère مع le courant total اللي هو 2 ampères. Donc le courant total يكون في هذه la partie ما شفناش ما فيريفيناش. Donc هذا هو, c'est le courant total 2 ampères. Donc لو كان نبدل par exemple في la tension هنا, par exemple نزيد les valeurs, par exemple 50. ok, donc راح يتبدلوا 21 0,5 0,79 0,8 ampères. Donc les valeurs dépendent là la source de tension. Donc هكا رانا كملنا هذا l'exo. Donc السلام عليكم.